Adofo enenso eye enhyira ne anigye ne asomdwe da atwede ampon ede ache menewo se adofo yenya emu nhyira ne emfa emu aseda ne ayeye ema ne den eniti enne menewo da so tinkwam na moje de yema fusane a adofo denyame ase tienka mum emfa aseda ema erade totobo so tonsu bo awia asedani ayeye fa ya jenkwapa ne Ewurade Yesu Kristo so enka wodin yeda wase ye nanso wode dan de afam yen ocha so amonso no remfira bo antatia owi aba ma chenefo ne apapafo efisa woni da so okra bia mu se daache ebenya nkwanti eniti yenso ye de ho ehya wonsa nkonkron kasa kire yetumi afa so etumi enya kwa oya jenkwapa Yesu din nti amen. Adofo ene ebekoso di asida edi amatwe di ampo edika sua excuse ya debi onyankopon eni enye ho kra bribio mesa meka wo se kaya de ba ko pe wabrabo nyina mabrabo nyina ba bi adui ade ba ko pe ne twase di boy embra. That says the Lord. So bi be kasem bi na fi Bible ma da bi mama yemfa. If you say atoya di for me atu Kristo bi sorry nene de me no ba be susu ho no and he say oso hwe me no so hwewa na ne wra ho tenti and oso hwe me no so hwewa de wra ho. If you say adwuma na onyankopon de ama me newo say yen no ye ni biara na obehu se obi biara nso ye adwuma biara nso a na onim adwuma no awieye se woni bibia wo ye na onim asunsun so awieye de babrewa o odofo wo kokoden aninti ni onipa bia de ba kwa mani je wo pa aye boxing se wo hwe boxing pa se de obi bo bi kuturuku na me hwe taxing and Holyfield ntokwa bi na wo hwe se ne omupopo mukutuma bisase denti na wo mudi se eprepre yi asemba akopa na madafu ba akokan o se enema mienu edin ani sika se ombenya title se heavyweight champion na Fred sika daso no wo monsa atumi aka odofo agidifo nyame ma yanso ofra onyankopon afra yen ene adwuma onyame de ahye yensa no so yehu adwuma da yen bi hu akatu da yenim na se etumi hu a ebi ebekanyan enti Yesu ebeda ne ma bi ade akere me ne wo na me ogiri se etumi friwe ma odofo ebeye adwuma pa ye nya akatu pa enne ye hwa asem bi ewo Kolosefo homa etimiensa Kolosefo etimiensa gichemu eye aduonu miensa ne aduonu anan no yentie ne Bible ka kire me ne wo Bible say na adwuma biara a moye no mumfi okra mu enye no se moye ama Awurade na moye ma no nipa efise munim se Awurade nsam na mobenya ajapade se akatua na Awurade Yesu Kristo na mosom no adwuma biara a moye no muhu se moye ma Awurade na moye ma onipa na Awurade na ebetua yenka na on me fa we mre mo be ka se adwuma biara dia se me bokro ne amakati Awurade betia me ko se me bo adwuma Awurade betia me ko da bi ye se adwuma no na Awurade ka ho asem Yakobo etiba akuchichemu edu nso no tie ne Bible ka ani du wa otwe no ose achede pe nyina ni ade achede a eye pe nyina afi oso efi hai agya no enchai na eba ono na nsakraye ni adamai isunsuma ini nimu oma na kasa ni preso ade ni nokwasem ni nokwasum ewo ye se ye na body numu ade kan ibi ade pan nyina enti
make Onyankopɔn ka sɛ adwuma biara ɔka adwuma pa adwuma biara yɛ adwuma pa ɛnfa bɔne emma na yɛ adwuma ɛde yawdie bre obi na mo ɛde adwuma ɛde nkwa de asomdwe ne anigye ɛba fie no ɔno ne adwuma a meka ho asɛm mpempie Kristofo ne yafa ne sɛ asɔre dem asɛm na Awurade ka dabi ɔdɔfo me pɛsɛ na yɛ ba fam Bible sɛ adwuma pa biara sɛ woyɛ cleaner sɛ woyɛ servant sɛ woyɛ boss sɛ woyɛ labourer woyɛ wala tu wala sa anas adwuma biara woyɛ a ɛnyɛ kronobɔ na ɛnyɛ bɔne wɔ Nyame anim no Bible sɛ fa hyɛ w'adwenem memfa nhyɛ m'adwenem sɛ menyɛ manipa sɛ afɛde memfa mmra asafo mu sɛ wo na woyɛ deacon sɛ wo na woyɛ usher sɛ wo na woyɛ day adwuma biara wɔ asafo no mu a yapante de ama ana wani tu a watu ho asi wɔ sɛ woyɛ no ɔdɔfo Bible sɛ yɛmfa nhyɛ yɛ adwenem sɛ yɛnyɛ manipa Awurade ne yɛ ma no na Awurade Yesu Kristo na obetua yɛnka ɛno nti sɛ yɛakatua wɔ Awurade nsɛm de a na ɔnametofo Bible sɛ nnome nka nea ɔyɛ Onyankopɔn adwuma biara ɛno de Awurade ma empare me no yɛmu bebree ne yɛdi nipa akyi ɛne yɛmu bebree yɛdi nkrɔfo akyi anum nsɛm akyi enti Nyankopɔn adwuma ɔde maa me ne wɔ adwuma ɔde maa yɛ wɔ fie no akansi na aba mu kwadwo nyɛ enti me nso menyɛ mayɛ mabrɛ mayɛ yɛdidi matam enti adwuma no mapa no ho akyi dabi me nuadɔfo fa hyɛ w'adwene mu me nso me fa nhyɛ m'adwene mu sɛ adwuma biara sɛ yɛ asoma wo yɛ abofra ne yɛ soma wɔ fie sɛ wo school ɛne yɛ soma wo de yiwyam ɛnyɛ wadwene sɛ wo yɛ aba teacher ni ɛnyɛ wadwene sɛ wo yɛ adwuma na ma wo boss enti akatua ne so dabi fa hyɛ adwene no mu sɛ adwuma a meyɛ no meyɛ ama ɔsorosoro Nyankopɔn Onyame na betua meka ɛnyɛ onipa na betua wo ka ne santi tie bibi kakra bi na me fama na ye na afedi ye fa ye adesu edikan no afedi Nyame ya dom ɔkyena ye beto Bible no masukopa ne ye ho hwɛ so bebre a Bible no kan ye ɛwɔ adwuma nim ɛna me ba ba akɔpɛ kan ye agya Abraham sum Nyankopɔn not abosum fie oyi ni yem sum Nyame nanso esane se oyi ni yem sum Nyame iye ni ntino na baby ɔwɔ Onyame yi ni firi hɔ ɛde ne kɔ bɔhyɛ asase so ɔde ne kɔ asase a ɛwɔ ɛne no fusuo ɛse wɔ so Abraham ankasa ɔte abosum fie nti ɔbɛbɔ n'agya ɛne ne na aborɔ dabi ɔsom pa na ne titie ɛbrɛ Onyankopɔn ɛfra Abraham ɛyi Abraham no ti asɛm ɔka wɔ Genesis chapter 12 verse number 1 to 3 na Awurade ka kyerɛ Abraham sɛ wode fi wasase so ɛne wagya ɛne wabusua mu ne wagya fi kɔ asase a mɛkyerɛ wo no so na mɛyɛ wo ɔman kɛse na mɛhyira wo na mama wo din so na wayɛ nhyira na mɛhyira nea ohyira wo na wɔn a wɔdome wo no mɛdome wɔn na wo mu ɛna wɔbɛhyira asase so imusua nyinaa ɛne onyam ka Awurade din daa ɔdɔfoɔ not abosum fio nanso oyi ni yam sum Nyame yɛ adepa no Onyame yi ni firi hɔ ɛde ne kɔ baabi pa ɛma ne how sɛ ne wo na wo prapra adwuma nim yiwyam na yɛ yiwyam na pra na ɛbiribi ba Awurade no bɛkɔ asase pa bi so Awurade no bɛkɔ baabi Awurade no bɛkɔ baabi ɛsombo Awurade hyira me no Awurade ka me no ɛwɔ fedi kai mu yɛhɔ apa ɔkyena yɛbɛhwɛ nhwɛso a ɛwɔ Bible mu na hyɛ me no ɔden ne asom Nyame ɔhyira yɛ Kristo Yesu din nti amen.